afili la kojugu ngalo jaraye jamba jaraye nganamu jaraye ngalo ba do nyata duguje nyende fari yasimbe dame togo aketi mali la bi video mani te mali la bi mimi se ka bo ka foko fori yasimbe ko ambi keta ni ya fotege wara be boni e blo kono billahi da mozo ka fanga do ayo manda fode malion anzeme danga mina folo ni ye banyangara mana taka laje iba soro joni ngumbe amadu wole sama dondo kumbe do po gali so tore bo tore billahi flakundo flakamale kundo banyangara baru kundame banyangara moshi e banyangara kele chien keme dono ni flaw de farala nyanga ya famu bismillah ka moshi kumbe muna farala nyanga parce que ube malien dingile undi okuyate ameriki eti se ka foka beke dongo do iko urgent a France bina keta ameriki bina keta nderge nga eti se ka mo kenyo ngade ala mi da kama ala ida hashida ni bezongone maya de kama ala ida java de kama ala ida maburuja de kama anga activiste do bia aka daula anaka chiefo anaka jamana kanufe iya ese kibi anga famo ta ko lu bla ale activiste na no e joni o to ko arasbat activiste kam masake na mandi ye bi mali bla bi gne bla fo ni ye mali cardante fara beni kurane che akana fika de min meneni arasa cheshila ka ta sandaye ay video damne puma me wa soro ne la santangara ma damne ngoro do wanga nyema do wamba do abi faso fe nga malien ko jugu bele do de bey mino de dabet loka aya partager fabe ça dit solution de ka nyini malika boni ndege kono nyone maliko bi ban peu abene kurane che ça dit tellement fili donné do malien kungolo la tellement que ya famu bismillah jugu ya fi donné do andusukuna awuni meka ngoni ngara jolide tenendige minu mbambolo anjita bla ngolo la ko flaw ba kono dongono ba kono bozo ba kono tamashagu ba kono mari arasi be ba kono o tenendigu o ya mbe jele taye tenendige nunu ni fangati fangelen fe fanga o fanga sigira itara ka tenendige nundo tereka karamoko ke e ka ala delite mogo ka dolu la sa ni mogo dono lula ngo mogo donne yere la ni sekero lula o e sekele e ka jamana de la o e ka ko de bane o donc il y a d'autres vidoman qui essayent de vidoman do bla filikono akana songa do filikono non c'est une grosse erreur parce que les gens qui sont au front pour que kanga horaya nanga dametigia pour que kanga jamana kishi olu ye teninta anga impôt de busarade marfa mu bolo anga impôt de baduma de billahi akana nyina okode ni sekeru la o sekele jamana na de o ni sekera jamana na karamo ke o yangere fuwe o yangele labango juguye billahi ala hadama de iyere don so don jiri don yere don de yokote video mani minu bi bo way awni armée bi ñu ave jonni armée ti ñu ave mali halala dej membe ki wololi fani ba fe kini mali armée ti ñu fe aw bina jonu mbla filila aw ba yere ba kunde bla filila atseka ma bla filila de aka tanyini ko jugu na ka dungo jugu ana kapemu dabri.com aw bina jonu mbla filila aw ni filiti fangele ve aw ambi boka tien de fo anga jamana babi sigi chogo di jamana bi suma chogo di aw ni nanga nafolo ananga dinyala tike doni o de dimbe oma parce que kono aw yemi nga chogoroba ina oma bo aw ngono o bi afle komina ne ba do ayere burja na ayere makosa ani yere kofo alaba laba abitla tuku aba dagenge fangaina o andu na ngrefe mo ka foka be o de jibanje kateme anga foka mina ngara wore danywana ya famu bismillah ka besene muru tanyo angama ala kananji de maleo nanya ke mama va anyanya rafa nga jamana fana ti makele lede jamana ti mashikele ndaye jiye kono
fola aw nya fa gouvernement ngo embarko ngati jamana arranger an vaw nenena an baw nenena a fora ga gouvernement ay wuli aka dodo ke aka gele Alassane Dramane Ouattara la majugu te aka se ka foka benga ani farafin taw che o uma famu video manu wuli la o ye mo fanu baw buruja a fora anga fama o ye anga wuli anga gere Macky Sall la pour que ani se ka puma nyanya ke ni Macky Sall ye chugomi mo majugu te ngo deku mi vla aunga a deku bi Macky Sall yere kan an video manu bora o ya vana baw buruja yere nyini na video manu ni tayini na ko denjugu olu bora kan vana baw buruja anga bi joni fori yasimbe yoro jirana aya video manu ami toko de aya ala deli beke toko kana se ka dese anya nyini ala fe ka nyini kira fe ka nyini ambokolo fe ya rabbi ala kana toko dese ala ka ke toko ka se kan vo kan be ani farafin jamana to ka soro amake alcool warle ka soro amake accord wagaye amake accord d'Alger nyonde ni bolo bi bamada karamo ke ni ki ba tu fa bi to de woni bi boki te de woni be to da ko wo yere fadi o yere tatien yere malodi ka fanga burshi kono tenindigi minum be ko lu bala ka nga jamana to ko daw ko lu bismillah ya famu bismillah ko lu koloshi ambe dugaw ku ye gnya ani lahara nim bora mina do fej me ngono e murai murani jene mara fama te fandaw te occidentaux te gnya mawre te nam bora ka do banyangara mara kono gnya ma shitala ka ko sugu bananyere bakunte ma do de buboki jokone nunga representai sane kap mai ka mo fe malien deunde do ay kele jigiso e bo lu dutu ku mi ka foko karsani gouvernement be avec machine gouvernement ti avec le gouvernement est là pour tous les Maliens, ça c'est clair et net. Et le ministre de la défense n'a voulu la ka jigi brushi kono ko mura milenedo oh na ya ka enquête ou ke kana ku goshili ke mura oni mura basigira na hakili la jamana dem minu muzigi me mura kono olu kanga segi kasna kanu sigi mura kono mamanga mabali o sigi la trum nga problème do de bene malien a ne partager c'est important hein problème bado de be o problème e muye ni ya ta debi Alhaji Umar Katal katle kana se bima dongono ni flaw o dongono tim mali kono min di flakafo a dongono ma bange banyangara koro bankasi duwaza sanga ko min di flakafo ate olu ni flaw de nyokon tozo juru ni nyokon bara juru ye wallahi billahi etle gondere na ama bo aw de bi wuli ka muru ni marfata nyangama ka nyangere shwa kata nyanga dugu jeni ka musokono ma jeni adere ni ba kono ka musokono ma sigile abala ka shinda de ma ka jeni ka bampeu opma munguma yele ma banvla dombe aw kungolola ani Seku Amadou ye keleke ani Alhaji Umar Tali ye keleke ani Balobo ye keleke a kelekera mungama ka banyangara kundo sumana sabo aw bede ka sigi yoro ye ga banyangara ye film monza demba ye aw bede fakile bakele ye fla do be olu keme ka dongono de mvuru dongono de do be olu keme ka fla de mvuru anga jamana de tame otaji la ni hakili donya ye ka jamana mina ka sika sezabara kono dobita faka mo ye ko fla ni armée bi ñoave do fana bita faka mo ye ko no ko dozo ni armée bi ñoave armée ni mati ñoave l'armée est là pour tout le peuple du Mali l'armée est là pour sauver tout le peuple du Mali. L'armée n'est pas là pour une seule personne ou bien pour un petit regroupement. L'armée est là pour tous les Maliens. Il faut qu'on soit sages, les Maliens. Nous sommes nés Maliens, on va mourir Maliens. On est nés Africains, on va mourir Africains. Pourquoi ce comportement dans ces derniers temps? Pourquoi autant de haine entre nous? Pourquoi autant de mensonges entre les populations? Je crois que c'est entre les populations qui doivent être complices pour bien-être de ton pays, pour que jamana bi se ka tanye tokomi. Jamana de onde kanga ke complicité ku tege di nyama. Imana jamana kelen de ngongo iba soro mimi ngolola obi ni vana kungolola. Ngo de bi jamana bobolola o de bi jamana bo ka josanfe. Enga karamoko ke na jamana de unyere keme ka misili ni muru ni bieta ngama.
amala ka ɲɔgɔn bɛɛ la arakini ni vajansi an bɛ ɲɔgɔn mago sa ka ɲɔgɔn buruja fo ka taa kɛ an ka jamana dafirili ye ne ko nin bɛ se ka continuer cogo di. Les responsables des ethnies du Mali, vous avez failli votre mission. Ce n'est pas le gouvernement qui a failli. Vous avez créé des regroupements égoïstes et hypocrites. Le Mali n'a jamais commis tant de haine entre les populations. Jamana ni nyanje Mali ma deli kan nywana juguya finda. Mali ma deli kan nywana ngania juguya ta. Mali ndie ma deli kan nywana jamba juguta ka keka mi nywa mago sanai. Ame Mali ndo malo banvla bangolo labide. Emi ngwini fanga kasuru, emi ngwini fanga masuru. Billahi anga horoya banvla borangolo la. Wanyama tigera Mali nde la ka dab Mali nde re jokoka. Afa onde bi se ka toni nata. Aw mi toni na chodi. Ni do yu sigi video ka bi ko lu inyena ko lu de Mali wolo sisa kalo konondo. Nderge I wolo la ka Mali to bi saka Mali to yi. Iti machine Mali nde ya che. Ami puma de yasa jamana de o mi se ka foka benjogo mi. Na kumolo funu nedo. Ena fora ko aw mi impôt fla fara nyanga. Ami misili sa, ami migi sa, ami bomu sa, ami arash captaru sa. Ma jugu ti bo yara wore ma jugu de bi bo aw nga arasula. Aw nga milliard fe on kana lu jeni. A jeni bati do magati se ka jeni bala. Ne hakili la jamana de bede kangi koloshi ki nyewa jamana ta chogo nyumaka. Jamana bi se ka bo bolo la chogo mi. Iya me gouvernement ya nga nafolo shuya nga nyere dama de mabe. Gouvernement ya tunaye anyere dama de teke talaka kangelevo. Gouvernement ya farafi Malien de on bla nywana parce que gouvernement ba do ko Malien de on di se ka befo jodo kene. Moi c'est pour cela na ngolo de do be olu ta nyini. Ça di population ka fara nywana ambeka ke kelenye ambeka do dakele fe ka bo dakele fe. Olu ba nyini ka do de buruja. Malien anga nywan la mede. Bonya la me ani tienfo la me. Ne kote ne tekulula ndi makakulu kono. Wandi do makakulu la de. Ne Alassane Tangara maliko kelemba ke fo kaburu kono. E bayangara bangasi sanga. Uya munumunu taka daka okobara ka fa janvangele do okobara kono. Wa foitu ni nyanje vajansi juguko. Folo la chefaru mbora ni arasi ina de bi aw yera bi fe chefaru nga bwana de mana ko mani kelati foyo ko wallahi billahi aw be se ko famu chukodi wa revelation minimina kae malio ay lamede akatla ay lamede akachari chiba Muhammadu kama